126 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक दंपत्ति को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के नाम रूसन देवी गिरी और हरा कुमार बाराई बताया गया है। Pampered, not just a hospital, but a mother. गुप्त सूत्रों से सूचना मिलने के बाद खोड़ीबाड़ी थाने की पुलिस ने खोड़ीबाड़ी के पानी टैंकी संलग्न शीतला मंदिर इलाके के घर में अभियान चलाया और 126 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 46,300 रुपए नगद भी बरामद किए हैं। बताया गया है कि ये लोग लंबे समय से मादक पदार्थ के कारोबार में शामिल थे। बाद में पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर खोड़ीबाड़ी थाने में ले आई। आज आरोपियों को सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया है। बरामद मादक पदार्थ की बाजार कीमत लाखों रुपए में बताई गई है। লাইট না এইটুকু লাইট কোথায় আছে ওরা কি এটা এটা কি কি এটা বলো তোমার ঘরে পাওয়া গেছে কি এটা এটা কি আছে আর লাইট না এইটুকু লাইট আছে 50 রুপিস ডোনেশন আছে দেখো দেখো গণ ওখানে কি আছে না আছে আর কি আছে আর কি মনে হচ্ছে তোমার কন্ট্রাব্যান্ড আছে কি আছে দেখো ভালো করে সার্চ করো ভালো করে সার্চ করে দেখো কি কি আছে মাছ টাছ রান্না করবে খাবে রান্না করতে আমি বাইরে যাওয়ার ছিলাম আমি এই তো সিস্টেমটা তো ভালো রে বাইরে দিয়ে টিনের বেড়া ভিতরে পাকা বেড়া হ্যাঁ এই ডিরেকশন কিট গাড়িতে আছে তো ইনক্লুডিং প্লাস্টিক পেপার হ্যাঁ ঠিক আছে এবার ওটা লেবেল করো